Ni mu mwaka w'ibihumbi 2022 umutwe witwaje intwaro wa M23 wubuye imirwano n'ingabo za FARDC ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwijundika igihugu cy'u Rwanda maze butangira guhiga bukware abo bushinja gukorana narwo. Bamwe baricwa, abandi baratotezwa, barafungwa, bose bagashinjwa ibyaha by'indengakamere bitagira ibimenyetso. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni yahwemye gushinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 bikagendana rero n'ibikorwa byo kwibasira abishinja gukorana narwo. N'inkubiri yahereye ku muturage wo hasi wiyororera inka ze mu misozi ya Masisi, irazamuka igera no kubajyanama ba Perezida Tshisekedi muri presidansi no mu basirikare bakuru. Ingero ni nyinshi rero zerekana ko u Rwanda rwijunditswe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko u Rwanda rwahindutse icyaha gishya kitanditse mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko hari kubera noneho icyo twafata nk'iyicarubozo kubitwa ko bose hari aho bahuriye n'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu rero hari abari kuborera muri za gereza bashinjwa gusa ko basanganywe nimero za telefone za bamwe mu bayobozi mu Rwanda. Abandi kuri ubu bari kwibukirwa imbehe umunsi ku wundi. Induru yo gushyira ku ruhande abakekwaho gukorana n'u Rwanda yahereye ibukuru mu byegera bya Perezida Felix Antoine Tshisekedi, barimo abajyanama, abaminisitiri ndetse n'abo mu nzego z'umutekano. Wari umujyanama we mu by'umutekano François Beya yatawe muri yombi ni mu ntangiro z'umwaka ushize. Uwo yashinjwaga umugambi wo guhirika Perezida, bikavugwa ko ashinjwa ariko nanone no kubakorana n'igihugu cy'u Rwanda. Ifungwa rya Fortuna Biserere wahoze ari umujyanama wihariye wa Perezida Tshisekedi agafungirwa muri gereza ya Makara ryabaye ikindi kimenyetso simusiga cy'uko u Rwanda ari icyaha gikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva rero Felix Tshisekedi Chilombo yagera ku butegetsi, Biserere yari umwe mu bantu ba hafi ufite inshingano zo kumuhuza n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Yakoreye mu Rwanda ingendo nyinshi, atwaye ubutumwa bwa Perezida Tshisekedi. Ikiganiro uyu mugabo yagiranye na Alefoka, umubano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda gishobora kuba aricyo cyabaye intandaro y'ugufungwa kwe. Ikindi kandi nuko Biserere asanzwe ari umuntu wa hafi w'umuherwe Moise Katumbi. Kuba Biserere yaravuze ku Rwanda akerekana ibyiza byari mu masezerano yarwo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byaje kuzambywa n'imbaraga yise iz'umwijima, nibyo byatumye ako kanya hita afungwa. Hari abandi bayobozi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje gukurikiranwaho gukorana n'u Rwanda. Abo barimo General Firemo Yavu wafunzwe yashinjwa kugira uruhare rukomeye cyane mu ntambara inyeshyamba za M23 zihanganyemo na FARDC ndetse no kugirana umubano na leta y'amahanga. Arashinjwa ko yagiranye ibiganiro n'abasirikare bo mu kindi gihugu ngabe yabafasha umutwe wa M23 kwinjira mu mujyi wa Goma. Icyo gihugu nta kindi rero n'u Rwanda. Uretse General Yavu, muri Kamena umwaka ushize 2022 Perezida Tshisekedi yasinye iteka ryirukana abasirikare bakuru 4 bashinjwa gukorana n'u Rwanda. Ni nyuma y'igihe ibihugu byombi bitarebana neza. Abasirikare birukanwe barimo Lieutenant Colonel Kibibi Mwari, Majoro Sido Bizimungu alias Amerika, Majoro Arunabovici na Majoro Mundande Kitambara. Biyongeraho kandi Didier Bayitopara wari umuhuza bikorwa w'ibijyanye n'umutekano mu biro bya Perezida Tshisekedi, ndetse na Freddy Kangundia wari ushinzwe protokole muri presidansi. Bose rero bashinjwe gukorana n'u Rwanda batabwa muri yombi, kuri ubu barafunze. Umudepite wo ku rwego rw'igihugu Edward Mwangashucu hizi hakaba n'umuherwe ukomeye cyane ukomoka muri Masisi. Ni nyuma y'ibindi byaha ashinjwa ashobora gukurikiranwaho n'ibyaha by'ubutasi n'ubugambanyi. Ni mu guhuza dosiye ye n'u Rwanda, ubushinjacyaha bwavuze ko mu isesengura ry'inzego zishinzwe iperereza ngo basanze Mwangashucu ashishikajwe cyane n'iterambere ry'u Rwanda, ndetse akaba anatera inkunga ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubushinjacyaha bwavuze ko Mwangashucu afitanye isano ya hafi n'u Rwanda, ngafite ibikorwa byinshi mu Rwanda, ngo yaba rero ari umwe mu bagize diaspora y'u Rwanda, ngafite imishinga y'ishoramari mu Rwanda igaragara
muri iyo raporo ngo afite inyungu kandi zihariye muri Rwandair. Ubu bushinjacyaha bwavuze ko mu nyandiko za Mwangashucu ngo babonye harimo umushinga w'inzu i Remera mu mujyi wa Kigali, ubusabe bw'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwo mu Rwanda n'ibindi bitandukanye. Maître Thomas Gamakoro wunganira Mwangashucu yavuze ko umukiriya we ari kuzira imyumvire y'abanyekongo bafite ku Rwanda na perezida warwo nyakubahwa Perezida Paul Kagame muri iki gihe. Ati niba umuntu rero ari umututsi, bamwe bafite imyumvire yuko ari umunyarwanda, hari urujijo. Iyi myumvire umututsi ni umunyarwanda, umututsi ashyigikiye nyakubahwa Perezida Paul Kagame, umututsi ashyigikiye M23 niyo rwose ari kuzira. Igikomeje kwibazwa rero ni uburyo azizwa kuba yagira umutungo mu Rwanda nyamara hari abandi banyekongo benshi cyane bayifite hano mu gihugu cy'u Rwanda. Urugero rwa hafi ni urwa Jean Pierre Bemba. Mu mwaka wa 2021 yasubijwe imitungo ya se yari amaze imyaka 14 yose yaburana hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Bemba wo mu ishyaka MRC nkibutsa ko aheruka no kugirwa minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urwango rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku Rwanda rwageze naho ishimuta abasirikare barwo babiri ku bufatanye n'umutwe w'iterabwoba wa FDL rugizwe n'abasize baruhikuye muri jenoside yakorewe abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda 1994. Abo basirikare bashimuswe ni Kaporari Nkundabagenzi Elise ndetse na Private Ntwari Gadi. Ubwo rero batabwaga muri yombi, inzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangaje ko abo basirikare bari barenze imbibi z'umupaka w'u Rwanda ngo bagira mu birometero 20. Gusa u Rwanda rwashimangiye ko ibyo atari ukuri, kahubwo bari ku burinzi bakaza gushimutwa na FDL rifatanyije na FARDC. Ibi rero byakurikiwe no kwirukana abasirikare b'u Rwanda bari mu buyobozi bw'ingabo za EAC kubera impamvu z'umutekano. Abasesenguzi bashimangira ko impamvu kari isanzwe yuko abo basirikare bari abanyarwanda. Guhiga il tend à changer les cours du débat dans sa stratégie des manipulations habituelles. Il doit être bien sûr, maintenant que nous avons démontré clairement que les FDLR, c'est un parfait faux prétexte pour envoyer ses troupes en République démocratique du Congo, maintenant qu'on a démontré que la question des réfugiés est une fausse question d'autant plus que nous, avec les HCR, nous avons déjà commencé la collaboration. On n'a jamais dit non au retour de nos compatriotes qui sont là-bas. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Et donc, le président de la République a rencontré dans cet esprit le patron du HCR quand il était à Genève pour dire justement la disponibilité de la République démocratique du Congo de faciliter les retours de ce compatriote à une condition, c'est que nous travaillons de manière mixte avec le HCR, évidemment avec la partie rwandaise, qui ne se sont jamais présentés dans les différentes réunions, et que par la suite, avant un quelconque retour, les autorités traditionnelles et la société civile doivent participer dans l'identification de compatriotes qui veulent revenir. De toute évidence, c'est vraiment là qu'il y a une forme de dichotomie dans la démarche du président Kagame. Vous ne pouvez pas penser vouloir retourner les réfugiés chez vous, qui ont fui ces exactions, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui est à la base de la situation de sécurité en l'est de la République démocratique du Congo. Je me ferai l'économie de vous rappeler les RCD, les CNDP, les M23 et tous ces groupes proxy qu'il a toujours utilisés. C'est parce que justement nous avons détricoté chaque point de sa stratégie de manipulation mensongère qu'il pense aujourd'hui pouvoir orienter les débats autrement. Il ne nous trouvera pas. Parce qu'il n'a qu'à se référer à la Belgique, qui pourra lui fournir des éléments. De toute évidence, le professeur Chiba Mukalala a écrit un des livres les plus costauds sur la question des frontières. Vous allez voir, les actes sont clairs, signés par la partie rwandaise, alors que lui, il était déjà président en ce moment. Et donc pour nous, nous pensons qu'il doit cesser de chercher de faux fuyants, mais qu'il doit lui s'assumer par rapport à ce qu'il a signé dans le cadre de la fête de groupe de Luanda, à savoir de cesser de soutenir le M23 et à retirer, comme le pape l'avait dit, ses mains de la République démocratique du Congo.